إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wa idh qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin
ba'da qawlihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari bersama kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, pada hari yang sangat agung ini, di saat-saat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita menjadi orang-orang yang dapat hadir untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai khatib memberikan pesan dan kesan kepada pribadi dan kepada semua yang mendengarkannya. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian semuanya, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Takwa artinya adalah imtithalul awamir wajtinabu nawahi zahiran wa batina. Menurut segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi segala larangannya baik zahir maupun batin. Takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah at-taqwa adalah khaufullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi takwa adalah khauful jalil wal amal bitanzil wal isti'dad liyaumir rahil. Takwa adalah yang pertama takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk berangkat menuju negeri akhirat berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mana takwa. Maka oleh karenanya sang khatib berpesan dan kepada semua jamaah, mari senantiasa kita isi hari-hari kita dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kenapa? Agar kita siap setiap saat dan waktu kita untuk menerima undangan Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk merealisasikan takwa yang pertama kali, tanamkan kebesaran Allah di dalam hati kita. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, tanamkan di hati kita yang besar, yang agung hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya jangan sampai masuk ke dalam hati kita dari berbagai macam isi-isi daripada dunia ini. Silahkan kita memiliki dunia berada di tangan kita, di genggaman kita, namun tetap yang terbesar di hati kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keyakinan ini, yang pertama perlu sekali kita menjaga konsentrasi kita di dalam mendengarkan ayat-ayat Allah,
maupun hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi orang-orang yang betul menyimak ketika Al-Quran dibacakan, hadis Nabi disampaikan, kalam-kalam orang-orang soleh diperdengarkan ke telinga kita. Sebab kenapa? Orang yang banyak mengabaikan telinganya untuk menyimak wahyu Allah, sabda Rasulullah, itu rata-rata hatinya tidak memiliki keteguhan dalam beragama. Ini penting sekali. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah tahu mereka orang-orang baik, pasti mereka ditakdirkan oleh Allah mau menyimak, mendengarkan wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan juga ucapan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah katakan, fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mereka betul-betul menyimak apapun firman Allah yang disampaikan kepada mereka, sehingga mereka mengikuti, menyesuaikan amaliyah mereka dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Bahkan penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, ketika penghuni neraka menyesal masuk neraka, itu diakibatkan karena mereka mengabaikan telinganya untuk mendengarkan kajian, mendengarkan disampaikannya firman Tuhan, disampaikannya wahyu Allah, disampaikannya sabda Rasulullah SAW. Mereka berkata, waqalu law kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba seandainya dahulu kala kita mau mendengar saat-saat kajian disampaikan, terus kita merenung, kita tadabbur, kita pahami, makunna fi ashabis sa'ir, maka kita tidak akan berada di dalam neraka sa'ir. Kenapa mereka berada dalam neraka? Dulu di dunianya nggak mau dengar agama disampaikan, hari-harinya mendengar berita-berita dunia, berita-berita ekonomi, berita-berita politik, yang akhirnya hatinya menjadi keras, hatinya menjadi cinta dunia, tidak ada kegemaran untuk akhirat, karena telinga yang Allah ciptakan tidak digunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah sering mengulang dalam Al-Quran, afala tasma'un, afala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar, apakah kalian tidak mendengar? Maka Allah katakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ayat Al-Quran dibacakan, maka simak, maka dengarkan sebaik-baiknya, la'allakum turhamun, pasti kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah ketika Allah ciptakan telinga kita ini menjadi dua, kanan dan kiri. Hendaklah kita pergunakan untuk banyak mendengar ayat-ayat Allah, karena dengan itu akan masuk ke lubuk hati kita keteguhan, kemantepan, keyakinan, keteguhan dalam akidah kita, kemantepan dalam iman kita, kekuatan dalam keyakinan kita. Begitu dahsyatnya ketika Al-Quran, wahyu Allah diperdengarkan ke telinga kita. Maka oleh karena itu, lewat khutbah yang singkat ini, mari menjadi pendengar yang baik, mari menjadi penyimak yang baik di saat firman-firman Allah diperdengarkan kepada kita. Pahami maknanya, pahami maksudnya, agar kita mengamalkan, mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan kita ini sesuai dengan Al-Quranul Karim. Jangan sampai Al-Quran hanya sebatas diamalkan lewat membaca saja. Membaca Al-Quran sesuatu ibadah yang baik, namun daripada inti itu adalah, di atasnya adalah mengamalkan apa yang kita dengar, mengamalkan apa yang kita baca. Jangan sampai nanti kita dilaporkan oleh Rasulullah di hadapan Allah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sungguh kaumku, pengikutku telah menjadikan Al-Quran ini tidak diindahkan oleh mereka. Quran sudah ditinggalkan oleh mereka, tidak diperdengarkan lagi kepada
anak-anak mereka, istri mereka, keluarga mereka, bahkan diri mereka pun sudah tidak ada waktu untuk mendengarkan Al-Quran dibacakan, kajian-kajian agama disampaikan, sehingga semakin hari semakin merosot keimanannya, semakin lemah keyakinannya, semakin rapuh keteguhannya, karena tidak memanfaatkan telinga untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Apabila kita mati ingin dalam keadaan Islam, mari kita perdengarkan ajaran-ajaran Islam ke telinga-telinga kita, istri dan anak keluarga kita, agar kita suatu saat kelak nanti di mana diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi nahana 'an ittiba'il hawa, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wa idh qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa'lamu anna Allah qad shalla ala nabi kadima haitsu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina mahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wansuril ikhwanana al muslimin fi Palestin wal ghuzat wal mustad'afin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Istawu istaqimu rahimakumullah. Lurus dan rapatkan. Uhduru qulubakum indallah. Salli fardal jum'ati rak'ataini adani imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbil a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولهك يدان وعده الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.